song yesterday. We sang yesterday. And we repeated it today. And repeated it today. God bless you, by the way. You have a good spirit. Keep it up. And this is the right place for you. እግዚአብሔር ይመስገን አብዝሐንስ ጽቡቕ ሕንበሲ ኢላ ዝባ ጽቡቕ ቀላይ ከፊት ልቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከም ሕንባስ ካትምሰሉ ትበል ጉባኤ ስለዘለካ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ዓረፊ ካዝሉ እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ክባርከካይ እግዚአብሔር ይመስገን ለካ ክንዱ የኔራ አና ንርእሰይ ስኸው ባይዘይ ከምዝናት ናይ ምዃን ተኽእሎ ካሰፈ ተንቃቐግበ اوكي اتركدي اتتصقاو زسي معناته طعم زلبرني لبي اوري هنيره زلبرني نافقوت ناي املخو ناي مغلغال كندزي هنيره كندو كله ነገር አይከም ሻክ ምሪ ከነገር ግን ማለት ከብለሽ ያከ ቤት I'm doing my business, do your business. ስለዚህ ብዙ ተቆሎ ለካ ሙቀጽል There is a lot of possibilities for you, so just continue. እግዚአብሔር ይመስገን በአገልግሎቱ ጽማት አለ ከጻው ይሆናል ለካ እግዚአብሔር ጋር ተቀመጠ God is going to use you. እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐሳብ ዘበገስቆ تمالي تزميرو معاد قاتل كيما مزمور كل جزء يجي نزمر عينا تيناينو. But we always sing in our fellowship. Yeah, in the prayer fellowship. Yeah, in the morning prayer. Yeah. ስለዚህ አቡ ለምንዳ ተዘሚራት አንድ ሐፍቲ So why we sing is there's one sister there. ስለዚህ አብ አሜሪካ ያትነበር She lives in the United States. ታራይ ታይማል ቁጥራ ተገለላ ማለት ነው። There was an appointment for her to do a checkup. At check-up show ነገሮማ ማለት ነው። When she went there, they told her something. ካንሰር አለ ከተባለ She had cancer. show በቃ አይሞቃ አይ ኮለራ And then she didn't feel anything. Yeah, ለሐን ተገኘ ይላል. She just said no problem. سمعكنا دغري إلى أتا حكي. And the doctor said, "Did you hear me? ذاكم زبالك سمعك. Did you hear what I said?" Yeah, سمعك. And she said, "Yes, I heard you." لا سؤال هم تقولون يقولون لحن. It just has no problem. إلى أتا, of course nurse يفهم. And she is also a nurse. شو بقى هيدا أفضل خاصة بعيات صبيانو. Then she went and her husband was waiting for her outside. لا يلوم خيلهم. Then he asked her what they said, and she said nothing. They just said, "I'm good." كذا أتوم سبالكو كن. And when she entered, أنا مجمع من يوم مزمور زمان. the first song that came to my head is the song that we just بخيل مشتاق بعرف أبو كم زلوا بخيل ولبي بك عارفو لبي بغيتا عارفو لبي بيسوس عارفو ملسان قبل تمسكن ملسان إذا مزمور زي آتم بركي خينا ملو محلتي كزمرة كم حدث عمود دادا كله مزمور بكا شعور ومتيا أبتناي نبغى check up gerasi and she told us that she did wala nagar nagiromani they told me something za mazmur zi'a and I was singing this song za mazmur zi'a kay tahadgiya and I say don't leave this song za mazmur zi'a እግዚአብሔር ከውጻኪ and God is going to do something through this እግዚአብሔር በመዝሙር ይውጽ God is going to take እግዚአብሔር ይመስገን ቀጻላይ ንጎኑ ጎሳን ዘመራን ያለ so we were singing that song ስለዚህ እንዳኸደት ሐጂ ካብቲ ካንሰር ዘይ ብላ ተባለ ሐፍት ቆይና ስለዚህ ኩል ሰዓት መዝሙር ከዝመር ከላት ጊዜ ትይዝ ሐፍት ትያይዝ ተማለድማ እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን አብረህ ትያሐፍት እግዚአብሔር ከውጻከ ስለዘደለ because God wants to take you out መዝሙር ዘይበክ just sing this song God has given you this song ነፍሰይ መስፈለተ ባሂሉ ልበይ በቃ
ጎይታ ከምዘለዋ ሃሌሉያ ልበይ ብጎይታ ሓሊፉ ልበይ ብኢየሱስ ሓሊፉ መሊሰ ክብል ተመስገን መሊሰ ክብል ተባረክ መሊሰ ክብል ተመስገን መመሊሰ ክብል ተባረክ መዝሙር አሎኒ አውሽተይ መዝሙር አሎኒ ከናፍረይ መዝሙር አሎኒ ልበይ ዝስውኦ ንኣምላኸይ መዝሙር አሎኒ መዝሙር አሎኒ ከናፍረይ መዝሙር አሎኒ ዝስውኦ ንኣምላኸይ ስለዚህ ስጽፍ ይቆን ተዘሚሩ በሐቂ ያ በሐቂ ድማ እግዚአብሔር ኃይል ይሰራል ስለዚህ አኻው አብ ምስክርነት ይቆይ ይሰራል ስለዚህ እግዚአብሔር ዘተመስገን